Assalamualaikum. Welcome back to our session about your preparations on job interview in English. The next one is question about your strengths. Berikutnya kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang kekuatan kita, kelebihan kita seperti itu. Sample questionnya seperti ini. The first one, what are you consider to be? Atau what would you consider to be your greatest strength? Saya ulangi. What would you consider to be your greatest strength? Menurut kamu, menurut Anda, apa yang Anda pikirkan yang menjadi kelebihan Anda seperti itu? Ketika kita tanya ini, kita harus merefer sesuatu yang spesifik. Ya, contohnya seperti ini. Kita punya beberapa positive character traits, beberapa ciri-ciri personality atau kepribadian yang positif. Contohnya adaptable atau bisa beradaptasi, flexible, ya, bisa menyesuaikan. Hardworking, pekerja keras. Reliable, dapat diandalkan. Friendly, friendly itu ramah bisa ya. Loyal itu setia seperti itu. Trustworthy, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Honest, ya, jujur. Persistent, persistent itu konsisten seperti itu ya. Maksudnya ketika kita fokus terhadap sesuatu, kita terus fokus ya, konsisten seperti itu. Determined itu kita berdedikasi. Tolerant itu kita bertoleransi. Open-minded itu kita berwawasan yang luas. Tadi ada what would you say your strongest assets are? The next one, what are your most positive aspects? Jadi ketiganya ini dari what would you consider to be your greatest strengths? What would you say your strongest assets are? What are your most positive aspects? Ketiganya mengkerucut kepada pertanyaan tentang kelebihan kita, ya. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Nah, sebelum itu kita ada beberapa proficiency traits lagi, sesuatu yang positif yang menjadikan personality kita, yang menjadikan kepribadian kita. Contohnya, I consider myself to be achiever. Saya mempertimbangkan diri saya sebagai seseorang yang bisa meraih sesuatu, achiever, initiator, ya seseorang yang bisa menginisiasi, mengawali sesuatu ya, inisiatif maksudnya. Mediator, seseorang yang bisa memediasi ya sebuah permasalahan ya. Quick learner, pembelajar yang cepat. Leader, pemimpin. Efficient, expert, ahli. Detail oriented, misalnya kita orangnya detail sekali ya. Kita memperhatikan berbagai macam sudut presisi segala macam. I consider myself to be detail oriented because I'm a perfectionist. I want my job to be done perfectly. Team player, seseorang yang suka bekerja di dalam tim. Problem solver, pemecah masalah. Kompeten, multitasker, bisa mengerjakan beberapa tugas. Contohnya gini, I would say I am an honest, reliable, hardworking person. Ya, saya mempertimbangkan diri saya sebagai seorang yang honest, jujur, reliable, bisa diandalkan, hardworking, pekerja keras. I also possess a positive outlook towards my profession and life in general. Ya, saya juga memiliki pandangan yang positif terhadap profesi saya dan hidup saya secara umum. People say I am friendly and good at giving advice. Ya, banyak teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya bilang bahwasanya saya itu friendly, ramah ya, and good at giving advice ya, dan baik dalam memberikan nasihat. I have very good leadership qualities. Saya memiliki kualitas leadership atau kepemimpinan yang bagus, as well as organizational and time management skills, dan juga skill atau kemampuan manajemen ya waktu dan juga organisasi. But my greatest strengths are my flexibility and ability to effectively handle multiple projects and meet deadlines. Tetapi kemampuan terbaik saya adalah fleksibilitas saya dan kemampuan saya untuk secara efektif menghandle beberapa project dan mengerjakannya, menyelesaikannya tepat waktu seperti itu ya. Itulah interpretasi dari sample answer tersebut. Intinya, friends, kita harus menggunakan beberapa personality traits ini ya, dari tadi adaptable. I consider myself adaptable. People say that I am adaptable. People say that I'm flexible. I consider myself to be trustworthy, honest, persistent. I think I'm an achiever. I think I'm an initiator. I've been mediator so far, by the time I've been working. I'm an expert. I've been working for more than 10 years. I'm detail oriented. I want my job to be perfectly done. Bla 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 seperti itu ya. Kita gunakan
kata kerja operasional, ya. Maaf, kita gunakan kata sifat operasional yang tadi itu kita gunakan to answer, ya, our characters, our personality, within our job interview in English, in order to convince our interviewer that we are honest, reliable, hardworking, having positive outlook, friendly, good at giving advice, having leadership qualities, organizational and time management skills. We are flexible, we have the ability to effectively handle multiple projects and meet deadlines, etc. Ya, jadi ini bisa dirangkai sedemikian rupa dengan alternate, ya, the choices of good personalities that I just mentioned before. Okay, friends, that's all for questions dealing with our strengths. Thank you.